Halo rumchakswa sangsadai sakantikon ya getal gepa video ni bakna dagimna na simang nanga dalba screen rekodonga sulsulanga misokwangen na simang thumbnail kon kin na simang masingnok na simang mija unin na simang request ka asim ya video ko thari khanmo de banga dingthang ta video rango thari muna na simang ni comment ko chumongi donak takai jok dem da sana songni video ko anga na songna video thari ating na song comments na mo dagimna na simang aga ninga ya IPPB account ko chungmotan India Post Payment Bank mo achini post office ni yan ge se account nga digna ye account ko mai kina songora deactivate khana gata nanga chim ba block khana gata nanga chim na song ya video ko skiat khana ga natinga mo udi ga nanga dal skiat tinga na american na simang khnai rarik pomo dagi mna dingthang thang salary rong jamaina ba dingthang thang government service ba dingthang thang private service pong china je dakba thangkarang ba na song ya post payment bank baksa link aung ong de nangni SBI bong bo rural bong bo state bong bo mo FH bong china je bank bong china access bank bong china warang mo na song link kha jo kong ode na song thangkarang ra banu na napbi chengene na simangni thangkha de ya post payment bank wana sa postcard ni ma shemo postcard na sa skang ba thangkha napbi chengen mo uni jamana sana song ya ni thangkha ko direct na song post office to withdraw khagen ba withdraw kha jagen chimoni na song gpay jakhalong ode na simang transfer kaira nakta mangen mo nagimna blongin mandeka ni agani mo uni gumna nga dali ko kyatinga na simang dingthang thang thangkarang napken chim oba na song ya post kato na sanap chenga blongin problem onga pa mandeka ni agani mo uni gumin ya post card ko ba ya post office ni account ge sa ko deactivate khana gata mai daki mangen ni na simang permanent na deactivate khana gata na simang mangen mai daki mangen ni singatinga dalis kyatinga na simang sulsul yang bos khang ba na simang application ge sa ko aching na gata nanggen ne na sunanga mai daki login khana gata nanga chim na sunanga skit kaman video ba donga chim negamne na sungna skang panga play store ko open khana da skinga mo play store ko na sungni play store ko open khabo uno ching application ge sa ko ching download kha ching na gata nanggen ne tawni na simang yano search khana gata nanggen timna search card po na simang nanga direct search kate na mo IPPB ni na simang search kate bo uno na sungna application ge sa na doyon ge nanga na simang na miso kate ya IPPB mobile banking ge bakon kinga na simang yako install kaira chingbo mo install kai kara abo degimna nga install ka gaman donga degimna nga direct open ka tinga ne direct ang open ka chok mo degimna na sung ye application ko na simang jakal kujagen chimong ode na simang skang pa yako register kaira chingbo degimna simang ni account number ko gapat nak tananggen ya post payment bank ni ya card ni account number ko degimna viano khama o ki option dong thaya customer ID aminga mo ye customer ID am ga paude maikana na songni ya card to CIF ga ba number donga ya customer ID ga ba CIF ga ba number ko gapat po uni jamano khamao gi sa dong thaya degimna yano nangni date of birth ko ID nangni Aadhaar card to je kita date of birth tonga chim option ki kapatim na simang register kaira chingbo mo uni jamano na song mpin set kanak tananggen anga mpin don gaman donga anga mpin dokatinga mo mpin dokatinga nga mpin dokachok login kanak tasan nangai gnok mo na song yano register kaira ani jamande uni jamano location na song on kanak tananggen ni open kanade location on kabo mo uni jamano dawden naki na song na interface song bagen jamano scroll down kamo jamano yano nasimang yano service ke bakon kingane ya service ke bakon kinga ya na simang na misukat nakta salat nakta manjamo service ke ba anga misukat na ya service ke bakon kinga ya service ke bakon asung click kanakta nanggen ya service ko click kani jamano kama china scroll down katon na simang kinga yano request and complain ke bakon kinga na sung ya ko step nakta nanggen ne ya ko step po uni jamano na song yano andagi option kinga yano category select kanakta ganinga mo category select kanakta gani yano please select ni ganinga ching yako step atna please select bako step atpuna please select bako step atan jamano nandaki tingtang to option rang ongkat ken mo uni jamano na ya nangni post payment bank card ko na deactivate kana saminga jokna permanent na block kana saminga jokna uni jamano de na simang yano feedback bakon kinga ya feedback ko na simang step na gata nanggine ya feedback ba donga ya feedback ko step po ya feedback ko step ata mo feedback ko step ani jamano sub category ba dong thaya ya gni ba ya sub category ba ko step thaibo mo
sub category gipako step on nasimang iano gnigipako nasimang iako donchkanang nangan okne. Customer unable to connect, contact center role free number gipako iako nasong donchkanak nang nokmo. Uni jamano iano comments gipako nikingin nasong. Ye comments gipako nasimang bisongna comments kanak tananggen. Mari ke comments kanak tananggen na ansing niang na daude iano nasong nake sena tananggen mo. Bana sungni skakta ji kita ba siat po mo anga iano nake siatinga I wanted to close my account permanently. Anga dike setting mo. Nasun ke I wanted to close my account permanently. Anga dike setting ane. Ndai kemana uni jamano na simang mai ko taknak tanangena na simang yanon kinga mo. Yano submit ko nakinga, yano submit card po. Yano submit card ani jamano nangni ya post payment baksa je mobile number lan link wachim dua mobile number link ong bak pauna ya submit ko kata ni jamano OTP message kesa sukbagen mo. Ndake mna wo OTP message ko na song yanu kapat nakta nangken anga simang nanti ka kana tangjok anga ya ko deactivate ka jawa mo. Ring mana nga kana tenga. Ndake mna na song ya ko submit kani jamano wanang ni mobile number ona OTP message kesa sukbagen wa OTP message ko na simang yanu fill up ka emna na simang aro submit taktai nakta nanggen submit takani jamano na simang na reference number nonat ken mo. Wa reference number ko na simang na onat ken wa OTP message submit kani jamano reference number onat ke bakon asong screenshot kai ra pomo. Screenshot kai ra kani jamano nangna adita somani jamano ba dal khol kha jong ode 24 hours jamano knalrang phone kagen mo. Nangna center oni phone kagen ya post office oni nangna phone kagen uno bisung singat ken degemna singat matungo nangni ya reference number screenshot khar ke bako reference number ko na bangchigini ko mengat nagata nanggen mo. Mengat nagata nanggen bisungni singato na ya reference number nang screenshot khar ke bako mengat po uni jamonde nangni post payment ba nangni postcard ya deactivate ongai genok mo. Uni gamana song ya naki takna kita manggen na song ya ko deactivate kana scan chim ongode mo. Ndaki mingna daudi na simang masinok ne ambibera masi jagen chim oni song singat pulbo mo. Daudi na simang jirangan ya postcard ko deactivate kanak tas kinga ba close kai donak tas kinga ba permanent na simang close kanak tas kinga suna song ye account ko na simang ndak ke daudi ya option chi na simang ya process ko jari ke mungna na song deactivate kanak ta man genne daudi sakkan tikun muktela na simang ni chakchige video ko ni swani namo.